Makitawag, sikit sa estudyante nga. Jesus! Jesus! Oh my God, Lord Jesus Christ! Lang, nag-iinog lang! Jesus Christ! Dili na, itawag. Lord Jesus Christ, Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lord! Lang, kusog ka ayo, ang linog lang! Lord Jesus! Relax. Lord Jesus Christ! Relax. Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang! Lord! Nakapagid ni sa bridge! Lord! Wala. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Pizza. Lord. Shit. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Wait lang, tawag kang manang din. Lang manaog ni?